A Day in My Life, Kishel de Velasquez, personal vlogger of ages 15. Another day, another vlog. Hello guys! Welcome to my vlog! So for today's video gali guys na mabalag-vlog na po sa guys. Tapos nagabiyahe gali kami sini guys no. Sini guys no nan. Biyahe kami tapos nakababa na kami sa tricycle guys. Tapos maglakad-lakad na ta guys pasulod sa eskwelahan. Yan. Tapos maglakad-lakad to guys. Na, kaupad ko gali si Rowilyn guys no yan. Tapos yung kahapon pala guys kay absent si Rowilyn guys. Yun. Tapos maglakad-lakad na to guys no. Yun. Tapos lock po yung aming room guys. Lock po yung room namin guys. Tapos yun, lock pa talaga guys. Lock pa talaga. Yung room ni Rowilyn, bukas. Tapos, bukas na pala guys. Tapos, naglinis na ako guys. Kay cleaners man kami guys. Yan, magwalis-walis na ta guys, no. Walis-walis na guys. Baka kita man ng cleaners. Kailangan magwalis talaga. Walis yarn. Cleaners pa talaga tayo. Yan. Kasama ko bala sa Malalaw guys. Yan. Tapos wala kaming pasok sa English guys. Yan. Nag-upo lang ang iba guys. Tapos ang uban guys. Ibang topic. Tapos ang uban. Nagkakanta-kanta sa tubangan. Yan. Yung iba nagagawa ng excuse letter. Yan. Tapos yung iba guys, nagatulog guys. Tapos yung iba, meron sa kantin, doon. Tapos kami ni friends ko guys, dito lang sa room. Tapos mag-vlog guys po. Tapos nagali naman guys niya sa second floor. Gali kami guys no. Naga-video ko gali guys no sa taas kay. Resist naman time guys ba? Resist time. Pero naman guys. Yan. Ginabidyo-bidyo ko ang paligid guys ba. Dito pala yung MHS. Yan ba guys. Tapos dito ako banda ila Rowilyn na room guys. Yan. Mag-vlog ta guys no. Maglanto-lanto sa camera guys ba. Pag-cute daw yung. Yan. Cute. Tapos time na gali guys no, nag-adon ako din sa among room guys ba, ang akong room. Tapos nag-study na kami guys kay long quiz namin sa AP guys. Yan. Tapos na kami sa AP guys, samad na naman kami guys. Yan. Tapos nag-brown out pala dyan guys no, nag-uwian na kami guys. Si Joanna pala yan ng, teka. Hindi siya Americana, hindi siya Koreana, hindi siya Indonesia, siya ay Pilipina. Yan guys ba. Gikantahan ko lang siya guys ba. Yung teka. Yan pala yung ibang section guys. Gusto nila masali sila na sa vlog ko guys. Yan. Yan, shoutout pala sa inyong tatlo guys no. Tapos, ulian na gali guys no. Yan, dala ko ng bag guys bo. Tapos, yan. Lanto naman tayo si camera. Tapos, nagsaligali ko din sang bigo, guys. Ba, na-out na dayon ko, guys. Video naman ta, guys. Tapos, sa second floor, guys, nagdulapod sila sang catch the ball, guys. Ganito talaga, guys. Ba, nagbalik bota, guys. Tapos, sabri nagalitong gate, guys. Nung naglakad-lakad na kami pagawas, guys. Nila Rowilyn at Penny, guys. Yan, maglabas na kami guys, maglakad-lakad guys ba. Yan kami guys, nila Rowilyn at Penny. Yan, maghapit anay kami there sa street food guys no, ni Rowilyn. Yan, magbili muna kami guys. Yan, magbili muna tayo ng lumpia guys, dalawang lumpia. Yan, dalawang lumpia yan. Yan, sige kaya. Nagalakad lang kami ni Rowilyn guys no, tagahapon. Minsan kung mag-ulan, magsakay. Don't forget, follow, like, and share. Bye guys!